اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، جس نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر جس نے ہماری اور آپ کی کامیابی و کامرانی کے لیے، فلاح و بہبودگی کے لیے انتم مہارشی کی شکل میں، یعنی لاسٹ میسنجر اور لاسٹ پیغمبر کی شکل میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ بعدہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزار و ہزار درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ وسلم بارک علیہ۔ اسٹیج پر تشریف فرما ہوئے صدر اجلاس، وہ اسٹیج پر تشریف فرما ہوئے اس علاقہ کے معزز و معقر علماء دین، اورنگ آباد اور اس کے چاروں اطراف سے آئے ہوئے بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، محترم سامعین، آپ لوگوں کا قیمتی وقت برباد اور ضائع نہ کرتے ہوئے بلا تمہید اپنے مضمون کے اوپر آنا مناسب سمجھتا ہوں۔ وہ اس لیے کہ آپ لوگ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ آپ کے اس پروگرام میں بارہا کئی سالوں سے مسلسل آنا ہوا ہے۔ اس کے لیے میں ذمہ داران جلسہ، جو جلسہ کے کمیٹی ہے، میں ان تمام کمیٹی کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہر سال میری دعوت کرتے ہیں اور یہاں کے لوگوں کے سامنے کچھ بولنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ محترم سامعین، آج مجھے جو عنوان دیا گیا ہے، اس جلسے کا جو اشتہار ہے، جو ہینڈبل ہے، اس کو آپ لوگ پڑھے ہوں گے۔ میرا جو نام ہے، نام کے نیچے میں میرا ٹاپک لکھ دیا گیا ہے کہ آپ کے سامنے مجھے کس عنوان کے اوپر، کس مضمون اور وشے کے اوپر مجھے اپنی بات رکھنی ہے، میرا بیان یا میرا خطاب آپ لوگوں کے سامنے ہونا ہے۔ اس مضمون کا نام ہے، بنگلہ میں لکھا ہوا ہے کہ آدھونک ناری سادھینوتا وہ اسلام۔ اگر ہم اس کو ہندی میں بولیں گے تو یہ ہوگا آدھونک مہیلاؤں کی سوتنترتا عرف اسلام۔ اگر ہم اس کو اردو میں بولیں گے تو یہ مضمون یوں ہوگا کہ جدید عورتوں کی آزادی اور اسلام۔ اگر انگلش سمجھتے ہیں، انگلش میں بولوں گا تو اس مضمون کا نام یہ ہوگا کہ فریڈم آف ماڈرن وومن اینڈ اسلام۔ اور اگر عربی میں بولوں گا تو یہ ہوگا حریت المرأة الحدیثة والاسلام۔ تو پتہ چل گیا کہ آج مجھے کس عنوان کے اوپر آپ لوگوں کے سامنے مجھے اپنی بات رکھنی ہے۔ محترم سامعین، ہمیشہ سے، برسوں سے اسلام کے اوپر یہ اعتراض رہا ہے
बरसों से इस्लाम के ऊपर लोगों का ये इल्जाम रहा है, ये एतराज रहा है कि इस्लाम ने ख़वातीन के ऊपर, इस्लाम ने औरतों के ऊपर, इस्लाम ने महिलाओं के ऊपर बड़ा अन्याय किया है, बड़ा अत्याचार किया है। यहां तक कहा जाता है कि मुसलमानों के नजदीक, यानी इस्लाम के अंदर ख़वातीन की कोई वैल्यू नहीं है, ख़वातीन का कोई मकाम नहीं है, ख़वातीन का कोई हक और कोई अधिकार नहीं है। इस्लाम के ऊपर ये आज ये एतराज किया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर बाज़ाब्ता इस्लाम को बदनाम करने वाले, इस्लाम को बदनाम करने के लिए यहां तक लिखते हैं और तहरीकें चलाते हैं, तहरीरें शाये करते हैं। वो ये है कि इस्लाम के अंदर औरतों का मकाम बस इतना है कि एक औरत को सिर्फ बच्चा जनने की मशीन समझी जाती है। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको समझने की आज आपको जरूरत है। और ये एतराज सिर्फ गैरों का नहीं रहा है, ये एतराज तो आज की तारीख में, आज की डेट में हम जैसे और आप जैसे नाम नहाद मुसलमानों का भी रहा है। आज हमारी माएँ और बहनें रास्ते में बाहर आती हैं और ये कहती हैं कि यकीनन इस्लाम ने हमारे ऊपर जुल्म किया है, हमारे ऊपर अन्याय किया है, हमारे ऊपर अत्याचार किया है, हमें आज़ादी चाहिए। आज कुछ दिन पहले पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम खवातीन ने ये नारा लगाया कि हमें आज़ादी चाहिए। किस चीज़ की आज़ादी? वो लोग कहती हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं जैसे चाहूँ जिंदगी गुजारूं, हमें आज़ादी चाहिए। और आज औरतें अपनी आज़ादी के लिए आज तहरीकें चला रही हैं, आंदोलन कर रही हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज़ादी, आज़ादी क्या है? आज़ादी, मैं उन तमाम खवातीन से इस आसमां के नीचे धरती के ऊपर जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं तमाम के तमाम खवातीन से पूछना चाहता हूं कि आपको किस चीज की आजादी चाहिए? आज आप तहरीकें चला रहे हैं, मुझे बताइए कि आपको कैसी आजादी चाहिए और आपकी नजर में आजादी क्या है? मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि उन लोगों को कैसी आजादी चाहिए। क्या आपकी नजर में यही आजादी है कि आधा अधूरा कपड़ा पहनकर, नंगा जिस्म होकर, नंगा बदन होकर बादाम बादाम गानों पर डांस किया जाए? क्या आपकी नजर में यही आजादी है? मैं तमाम खवातीन से पूछना चाहता हूं जो आज मॉडर्निटी का लिबादा ओढ़कर इस्लाम के ऊपर ये इतराज करते हैं कि हमें आजादी चाहिए। मेरी माएं और बहनें, बताइए कि आपको कैसी आजादी चाहिए? क्या आप लोगों की नजर में यही आजादी है कि आधा अधूरा कपड़ा पहनकर आप टिकटॉक में वीडियो बनाए? क्या आपकी नजर में यही आजादी है कि आप आधा अधूरा कपड़ा पहनकर आइसक्रीम खाने के लिए दुकान के सामने डांस करें? क्या आपके लिए ही यही आजादी है? अगर हाँ आपका जवाब आता है कि मौलाना साहब हमारे लिए यही आजादी है कि हम जैसे चाहे वैसे जिंदगी गुजारे, चाहे हम बनिए, चाहे हम आधा अधूरा कपड़ा पहनकर डांस करें या कुछ भी करें, हमारी नजर में यही आजादी है, तो मैं उन तमाम खवातीन से कहना चाहूंगा, मैं उन तमाम मेरी माओं और बहनों से कहना चाहूंगा कि मेरी माएं और बहनें, अगर ये सब आप लोगों की नजर में आजादी है तो याद रखिए, ये आजादी नहीं, इस्लाम इसको नंगापन कहता है। ये आपकी आजादी नहीं, इस्लाम बेहयाई कहता है। ये आपकी आजादी नहीं, इस्लाम इसको उरियानियत कहता है और बेहयापना कहता है। ये आपकी आजादी नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आज उनको कौन समझाए जो आज आज़ादी का नारा लगा रही है और ये कह रही है कि हमको आज़ादी चाहिए? दर हकीकत में ये आज़ादी नहीं, ये नंगापन और बेहयाई है मेरे प्यारे साथियों। लेकिन आइए, मैं उन तमाम औरतों से मैं उन तमाम औरतों को आज आपके ज़रिए से एक मैसेज देकर जा रहा हूँ कि मेरी माँ और बहनों, आज आप आज़ादी की बात करते हो। मेरी माँ और बहनों, आज आप फ्रीडम की बात करते
کی بات کرتے ہو، یاد رکھو ارے اسلام ہی نے تو تم کو آزادی دی ہے، زندگی جینے کا حق اور ادھیکار تم کو اسلام نے دیا ہے۔ کیا تم کو پتا ہے کہ اسلام یعنی آج سے 1400 سال پہلے تمہیں تو اس دنیا کے اندر جینے کا کوئی حق اور ادھیکار بھی نہیں تھا۔ اسلام کے اوپر اعتراض کرنے والوں بڑا آسان ہوتا ہے اسلام کے اوپر اعتراض کرنا، لیکن کیا تم کو یہ بھی معلوم ہے، کیا تم کو یہ پتا ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے تمہیں تو گائے اور بکری کی طرح، جانوروں کی طرح تمہیں مارکیٹ میں بیچ دیا جاتا تھا، تمہیں مارکیٹ کے اندر فروخت کر دیا جاتا تھا، اور آج آئے ہو آزادی لینے کے لیے، اور آج آئے ہو آزادی کی بات کرنے کے لیے اور اسلام کے اوپر اعتراض کرنے کے لیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آزادی کی بات تو میں کروں گا، لیکن آئیے میں ان لوگوں کو یہ میسج دے کر جاؤں کہ آج سے 1400 سال پہلے ان لوگوں کا کیا مقام تھا، ان لوگوں کی کیا ویلو تھی، ان لوگوں کا کیا حق اور کوئی کیا ادھیکار تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب ہم اس کو جاننے کے لیے 1400 سال پہلے کی تاریخ کو اٹھاتے ہیں، 1400 سال پہلے کی تاریخ کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ آزادی کا نعرہ لگانے والی میری ماؤں اور بہنوں سنو، آج سے 1400 سال پہلے سماج کے اندر تمہیں جانوروں سے بھی زیادہ بدتر سمجھا جاتا تھا۔ ہاں، باپ کے مر جانے کے بعد تمہارا تو یہ حق بھی حاصل نہیں تھا کہ باپ کے مر جانے کے بعد باپ کے جائیداد میں تم کو حق دیا جائے، باپ کی پراپرٹی میں تم کو حصہ دیا جائے۔ آج تم آزادی کی بات کر رہے ہو، اسلام کے اوپر اعتراض کر رہی ہو۔ سنو، آج سے 1400 سال پہلے زمانہ جاہلیت میں ایک باپ ایک انسان جب جوا کھیلتے کھیلتے اپنی دولت کو ہار جاتا، اپنی پراپرٹی کو ہار جاتا، سب کچھ ہار جاتا، تو اپنی بیوی کو داؤ پہ لگا دیتا، یعنی اگر اس کے گھر میں عورت ہوتی تو اس عورت کو بھی داؤ پہ لگا دیتا۔ آج تم آزادی کی بات کرتے ہوئے اسلام کے اوپر نظر اٹھا، یعنی اسلام کے اوپر سوال کھڑا کرتے ہو، اسلام کے اوپر نظر اٹھاتے ہو۔ وہ میری ماں اور بہنوں سنو، تمہیں تو اس دنیا کے اندر جینے کا بھی کوئی حق اور کوئی ادھیکار نہیں تھا۔ ہاں، یہ کون نہیں جانتا ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے جب کسی باپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی، کسی باپ کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تھی، تو ایک ہی باپ اپنی بیٹی کو زندہ زمین کے اندر گاڑ دیتے تھے، زندہ زمین کے اندر دفن کر دیتے تھے۔ بتائیے ان کو، بتائیے، اسلام کے اوپر اعتراض کرنا بڑا آسان ہے۔ کیا تم کو علم ہے کہ دنیا میں جینے کا بھی تم کو کوئی حق اور کوئی ادھیکار نہیں تھا؟ اسلام نے تم کو جینے کا حق اور ادھیکار دیا کہ ایک باپ کے گھر میں جب بیٹی پیدا ہوتی تھی، بیٹی کی شکل میں اولاد پیدا ہوتی تھی، تو باپ اپنی بیٹی کو زندہ زمین کے اندر گاڑ دیتے تھے، زندہ زمین کے اندر دفن کر دیتے تھے۔ میرے بھائیوں، آپ کہیں گے مولانا صاحب کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو زندہ زمین کے اندر گاڑ دے، زندہ زمین کے اندر دفن کر دے؟ بے شک۔ کیا میں آپ کو فلمی ہیرو لگتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے ڈائلوگ بتا کر جاؤں گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر اس کے بارے میں بیان کرتا ہے، اے لوگو ذرا دیکھو کیا عورتوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ اے آزادی مانگنے والی عورتوں سنو، اسلام آنے سے پہلے یعنی 1400 سال پہلے قرآن کہتا ہے جب کسی باپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی، کسی باپ کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تھی، ڈاٹر پیدا ہوتی تھی، باپ کا چہرہ غصہ سے کالا ہو جایا کرتا تھا، باپ کا چہرہ غصہ سے بالکل کالا ہو جایا کرتا تھا، باپ پشو پیش میں پڑ جایا کرتا تھا۔ ہائے اللہ، میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی، ہائے میری بدقسمتی، ہائے میری بدقسمتی کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی۔ اگر میں اس بیٹی کو پالوں گا، اگر اس کی پرورش کروں گا، اگر
اس کی تربیت کروں گا تو گاؤں والے تانا دیں گے، سماج والے تانا دیں گے، محلے والے تانا دیں گے۔ پھر باپ کیا کرتا؟ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زندہ زمین کے اندر گاڑ دیا کرتا تھا، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا کرتا تھا۔ آزادی مانگنے والی عورتوں سنو، تمہیں تو دنیا کے اندر جینے کا بھی کوئی حق اور ادھیکار نہیں تھا۔ بڑا آسان ہے یہ کہہ دینا کہ اسلام نے ہماری آزادی کے اوپر پابندی لگا دی ہے۔ اور لوگوں، امام بغوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کسی باپ کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی اور وہ باپ اپنی بیٹی کو اگر زندہ زمین کے اندر گاڑنا چاہتا، اگر وہ باپ اپنی بیٹی کو زندہ زمین کے اندر دفن کرنا چاہتا تو کیا کرتا؟ سب سے پہلے ایک جنگل میں چلا جاتا۔ سنیے اس واقعہ کو۔ امام بغوی فرماتے ہیں کہ ایک باپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی، بیٹی لڑکی پیدا ہو گئی، باپ جنگل میں گیا۔ اس واقعہ کو سنیے کہ کس طرح ایک باپ اپنی بیٹی کو زندہ زمین کے اندر دفن کرتا تھا۔ جنگل میں گیا، جنگل میں جانے کے بعد ایک گڈھا تیار کیا، گڈھا کھودا، خندق کھودا، اور کھودنے کے بعد گھر میں آیا، اور گھر میں آنے کے بعد اپنی بیوی سے کہتا ہے اے میری بیوی، میری بیوی، جاؤ جلدی جاؤ اور بیٹی کو نہلاؤ، بیٹی کو غسل دو، اور گھر میں جو اچھا لباس وہ کپڑا بیٹی کو پہنا دو۔ بیوی پوچھتی شوہر کیا بات ہے؟ شوہر کیا بات ہے؟ آج آپ اچانک بیٹی کو غسل دینے کی یا پھر بیٹی کو نہلانے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ شوہر کہتا بیوی کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، بیٹی کو لے جاؤ، صحیح طریقے سے نہلا دو، اور گھر میں جو اچھا لباس ہو وہ لباس بیٹی کو پہنا دو، اس لیے کہ آج میں اپنی بیٹی کو اس کے دادا دادی سے ملانے کے لیے لے کر جاؤں گا، دادا دادی سے ملانے کے لیے کر جاؤں گا۔ بیوی جلد بازی میں بیٹی کو بلاتی ہے، غسل دیتی ہے، بیٹی معصوم ہے، 4 سال کی ہے، 5 سال کی ہے، 6 سال کی ہے، بیٹی کو معلوم نہیں ہے کہ مجھے کیوں نہلایا جا رہا ہے۔ بیٹی ماں سے پوچھتی ہے امی جان آپ مجھے کیوں نہلا رہی ہیں؟ امی جان کیا بات ہے، آج آپ مجھے کیوں نہلا رہی ہے؟ ماں کہتی ہے بیٹی خوش ہو جا، اس لیے کہ آج تیرا ابو تیرا باپ تجھے تیرے نانا نانی سے ملانے کے لیے لے کر جائے گا۔ بیٹی خوشی کے مارے اچھل پڑتی ہے۔ بیٹی باپ سے کہتی ہے ابو جان چلیے چلیے جلدی چلیے، میرے بھائیوں 4 سال کی بیٹی 5 سال کی بیٹی کو علم نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، بیٹی نہیں جانتی ہے کہ آج اس کا باپ اس کو زندہ زمین کے اندر گاڑ دے گا، اس کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دے گا، بیٹی کو معلوم نہیں ہے۔ بیٹی باپ سے کہتی ہے ابو جان چلیے جلدی مجھے لے کر چلیے۔ اس کے بعد باپ بیٹی کا ہاتھ پکڑتا ہے، جانے لگتا ہے، اس جگہ پر پہنچتا ہے جہاں پر باپ نے اپنی بیٹی کو گاڑنے کا منصوبہ بنایا تھا، یا گاڑنے کے لیے گڈھا تیار کیا تھا، خندق تیار کیا تھا۔ اس جگہ پر پہنچنے کے بعد باپ کیا کرتا ہے؟ بیٹی سے کہتا ہے بیٹی ذرا گڈھے کی طرف دیکھو۔ اب وہ بیٹی 5 سال کی 6 سال کی بیٹی گڈھے کی طرف دیکھنے کے لیے نظر جھکاتی، سر کو جھکاتی۔ باپ کیا کرتا؟ پیچھے سے بیٹی کو دھکا دیتے گڈھا کے اندر پھینک دیتا۔ بیٹی سمجھ جاتی کہ آج میرا باپ مجھے زندہ زمین کے اندر گاڑ دے گا، زندہ زمین کے اندر دفن کر دے گا میرے بھائی۔ بیٹی سمجھ جاتی ہے، بیٹی چیختی ہے، بیٹی چلاتی ہے، بیٹی روتی ہے، بلبلاتی ہے ابو جان آپ مجھے چھوڑ دیجئے، ابو جان آپ مجھے کیوں دفن کر رہے ہیں، ابو جان آپ مجھے کیوں قتل کر رہے ہیں؟ لیکن باپ کو کوئی پرواہ نہیں میرے بھائیوں، باپ کے اندر کوئی احساس نہیں۔ باپ اپنی بیٹی کو اس طرح زمین کے اندر گاڑ دیتا۔ آزادی کی بات کرنے والی میری ماں اور بہنیں سو کہ آج سے 1400 سال پہلے تمہیں کس طرح زمین کے اندر گاڑا جاتا تھا، کس طرح تمہیں دفنایا جاتا تھا۔ اسلام نے تمہیں وہ مقام دیا، اسلام نے تمہیں دنیا میں زندہ رہنے کا حق اور زندہ رہنے کا ادھیکار دیا۔ کیا کہا اسلام نے؟ 1400 سال پہلے اسلام نے یہ نعرہ لگایا۔ آج ہیں، نام نہیں لوں گا، ایسے بھی حالات صحیح نہیں ہے،
समझदारों के लिए इशारा काफी है, समझ जाइए कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैं मोदी जी की बात कर रहा हूं, मैं नाम थोड़ी ना लिया, समझ जाइए आप। क्या कहा था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इनके मानने वाले लोग, जिसको हम नहीं दुनिया वाले अंधभक्त के नाम से जानते हैं, बड़ा प्यारा नाम है अंधभक्त, कहता है कि देखो हमने तो अधिकार दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो हमने लगाया, लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, सुनो, तुम्हारा बाप इसलिए कह रहा हूँ, उसको बाप मानते हैं, तुम्हारा बाप 2014 के बाद नारा लगाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस्लाम ने 1400 साल पहले नारा लगाया। 1400 साल पहले क्या नारा लगाया? जब बेटी को जिंदा जमीन के अंदर गाड़ा जाता था, मेरे माए और बहनें आप भी सुनिए, तब इस्लाम ने नारा लगाया। क्या कहा? ऐ लोगों, बेटी को गाड़ने वालों, बेटी को दफन करने वालों, बेटी को कत्ल करने वालों, सुनो, व इदल मऊदतु सुइलत बिअई दम्बिन कुतिलत। ऐ बेटी के कत्ल करने वाले बाप सुनो, अगर तुम्हारे घर में बेटी पैदा होती है और अगर तुम अपनी बेटी को कत्ल करोगे, अगर तुम अपनी बेटी को दफन करोगे, याद रखो कल कयामत के दिन तुमसे पूछा जाएगा, कल कयामत के दिन तुमसे सवाल किया जाएगा, कल कयामत के दिन तुमसे आस किया जाएगा कि बताओ तुमने किस जुर्म के बिना पर अपनी बेटी को कत्ल किया था। 1400 साल पहले इस्लाम ने बेटी बचा का नारा लगाया और औरतों को कत्ल होने से बचाया। मेरे भाइयों, ये इस्लाम है। चैलेंज के तौर पर कहकर जाता हूं मेरे भाइयों, वक्त बड़ा मुख्तसर है। मेरे भाइयों, इस्लाम ने बेटी के जो मकाम दिया, आज तक वो मकाम, आज तक वो हक और आज तक वो अधिकार किसी रिलीजन ने और किसी धर्म ने ना दे सका और कयामत की सुबह तक नहीं दे सकेगा। मेरे भाइयों, ये इस्लाम है जो बेटी को ये मकाम और एक औरत को ये मकाम दे रहा है। मेरे भाइयों, और एक चीज पर जरा गौर कीजिए, उनको आजादी चाहिए। किससे? इस्लाम से आजादी चाहिए, इस्लाम के कानून से, इस्लाम के रूल्स से। आज हमारी माँ और बहनों को प्रॉब्लम है कि नहीं? इस्लाम ने हमारे ऊपर जुल्म क्या है, इस्लाम ने हमारे ऊपर अन्याय क्या है, इस्लाम ने हमारे ऊपर अत्याचार क्या है। मेरी माँ और बहनों याद रखो, अगर तुम्हें इस्लाम के बारे में पता नहीं है, अगर तुम्हें इस्लाम के बारे में पता होता तो आज सड़कों पर उतरकर इस्लाम के खिलाफ एहतजाज न करती, सड़कों पे उतरकर कुरान के खिलाफ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ नाराबाजी नहीं करती। मेरी माँ और बहनें, क्या मकाम दिया इस्लाम ने। बस 3 हदीस में पढ़कर चलूंगा, फिर इंशाअल्लाह उसकी आज़ादी की तरफ भी मैं आपको लेकर आऊंगा। इस्लाम ने अगर बेटी को क्या मकाम दिया, इस्लाम ने तो बेटी बचाने का नारा सबसे पहले लगाया, सबसे पहले बेटी बचाया। यहाँ पर एक मसला मैं बता के चला जाता हूँ। देखिए, ऐसा होता है कि 1400 साल पहले भी बेटी की हत्या होती थी, आज भी बेटी की हत्या होती नहीं होती है। हम जैसा आप जैसे मुसलमान भी बेटियों को हत्या करते हैं। मेरे भाइयों, मालदा की बात कर रहा हूं मैं, मालदा की। कुछ दिन पहले का वाकया है कि आज भी बेटी को कत्ल किया जाता है या फिर बेटी को बोझ समझा जाता है हमारे समाज में और हमारे मोहल्ले और हमारे मुआशरे में। मालदा की बात है, मालदा का वाकया है। नर्सिंग होम में बीवी को एडमिट कराया, बीवी को नर्सिंग होम में एडमिट कराया। अब बीवी के पेट से बेटा नहीं बल्कि बेटी पैदा हो गई, बेटी। तो बाप ने क्या किया, बीवी को भी और बेटी को भी छोड़कर निकल लिया, पैसा तक नहीं दिया, बीवी को भी बेटी को भी छोड़कर निकल लिया। मेरे भाइयों, आज भी बेटी को बोझ समझा जाता है हमारे समाज में। याद रखिएगा, अगर बेटी को कत्ल करते हैं, बीवी प्रेग्नेंट है, डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर साहब क्या करे, बड़ी परेशानी है। बोला बताओ क्या हुआ? बोला बच्चा लेना नहीं चाहता। बोले क्यों? बोले हम दो, हमारे दो, हम इस पर अमल करना चाहते हैं, ज्यादा बच्चा नहीं लेना चाहते हैं, बीवी प्रेग्नेंट हो गई, कुछ कीजिए। डॉक्टर कहता है चलो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऑपरेशन करा लो, ऑपरेशन। एक मैसेज मैं आपको देकर जाना चाहता हूं, औरंगाबाद वालों, अगर तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट है और ज्यादा बच्चा ना लेने की गर्ज से, ज्यादा बच्चा ना लेने की
वजह से अगर ऑपरेशन के माध्यम से या किसी डॉक्टर के पास जाकर या कबीराज और ओझा के पास जाकर या फिर किसी मेडिसिन के जरिए से या किसी भी चीज के जरिए से अगर तुम्हारी बीवी के पेट में जो बच्चा है अगर उसको मारते हो, उसको नष्ट करते हो, तो याद रखो कल यानी 1400 साल पहले जिसने बेटी को कत्ल किया था, कल कयामत के रोज उसको जैसे सवाल किया जाएगा, आपको भी नहीं बख्शा जाएगा। आपकी दाढ़ी देखकर, आपकी टोपी देखकर, आपका लेवल देखकर आपको नहीं छोड़ा जाएगा मेरे भाइयों। कल कयामत के दिन आपसे भी सवाल किया जाएगा कि बताओ तुमने अपनी बेटी को या फिर अपनी औलाद को क्यों कत्ल किया था, दुनिया में क्यों मारा था मेरे भाइयों, पूछा जाएगा। इसलिए ऐसा काम हरगिज़ मत करिए। अगर आपके जरिए से ऐसा हुआ हो तो आप अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगे, हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको माफ़ कर दे। क्या मकाम दिया औरतों को इस्लाम ने। बिला वजह आज इस्लाम को बदनाम करने की कोशिशें हो रही, बिला वजह आज इस्लाम को बदनाम करने की साजिशें हो रही है मेरे भाई इस ताल्लुक से कि हम इस्लाम से आज़ादी चाहिए। नहीं, क्या मकाम दिया। 3 हदीस में आपके सामने पढ़ के चला जाता हूँ। 3 हदीस। अच्छा, सबके घर में बेटी है ना, घर में बेटी है ना सबके। आपके समाज में क्या होता है, आपके समाज में, हर समाज की बात कर रहा हूँ, मुस्लिम समाज की, मुस्लिम माशरे की बात कर रहा हूँ, घर में जब बेटी पैदा होती है ना तो बड़ा दिमाग ख़राब हो जाता है। एक मिसाल देके जाता हूँ। मुझे रिक्वेस्ट किया गया था कि आप कुछ देर बंगला में भी बोलिएगा बीच बीच में, ताकि लोग अच्छी तरह समझ जाएं और औरतें जो हैं औरतें भी समझ जाएं। इसलिए मैं तो हकीकतन में तो मैं उर्दू में बोलता हूँ, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत और आप लोगों की रिक्वेस्ट की वजह से मैं 2-4 बातें बंगला में भी करके जाता हूँ। आज के আমাদের সমাজে বেটিকে না বোঝ মনে করা হয়। কি কেমন ভাবে একটা আপনাকে এক্সাম্পল আমি আপনাকে একটা উদাহরণ দিই। চায়ের দোকানে দুটা লোক বসে আছে চায়ের দোকানে। একটা লোক পায়ের উপরে পা উঠিয়ে সুসুর সুসুর করে চা খাচ্ছে। একটা লোক জিজ্ঞাসা করছে, হাজি ভাই তোমার এত অ্যাটিটিউড কিসের, তুমি এইভাবে চা খাচ্ছ, এত অ্যাটিটিউড কিসের? বলছে ওই 5টা বেটা আছে। বলে 5টা বেটা থাকলে কি হলো, তার জন্য এত অ্যাটিটিউড? বলছে একটা বেটা সৌদি আরবে থাকে, একটা বেটা দুবাইয়ে থাকে, একটা বেটা আমেরিকাতে থাকে, আর একটা বেটা লন্ডনে থাকে। কয়টা হলো? 4টা। আর একটা বেটাকে মমতা খালা চাকরি দিয়ে রেখেছে। 5টা। মাসে 5 দিক থেকে টাকা আসছে, একদম বিন্দাস, একদম খাচ্ছি দাচ্ছি আর ঘুরে বেড়াচ্ছি, কোনো কাজকর্ম কিছু করতে হয় না, ওই জন্য এত অ্যাটিটিউড। ভালো কথা। আরেকটা লোক পাশে বসে আছে, মুখটা নিচে করে আছে ওর কথা শুনে। ওকে বলছে, ভাই তোমার কি হয়েছে? বলছে কি বলবো ভাই, দুঃখের কথা, কপালটা ফুটো হয়ে গেছে। বলছে কপাল ফুটো হয়ে গেছে মানে? বলছে বাড়িতে খালি বেটি আর বেটি, বেটি আর বেটি, বেটি আর বেটি, বেটি। ব্যাটার মুখ দেখতে পায় না জি ভাই। ব্যাটার আশা করতে করতে 1 গুন্ডা ছেলে পিলে লেছি, তারপরও ব্যাটা হয় না। মন बड़ा खराब। आज भी ऐसा कहा जाता है, ऐसा किया जाता है मेरे भाइयों। हदीस सुनते जाइए, अगर आपके घर में बेटी है तो सुनते जाइए। আপনার বাড়িতে যদি বেটি থাকে তাহলে শুনুন। আমার মা বোনেরা আপনারাও শুনুন, ইসলাম কি অধিকার দিচ্ছে আমি বলে যাচ্ছি। দেখেন, बेटी ना हर घर में पैदा नहीं होती है। अगर आपके घर में बेटी है तो आप अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए। बेटी हर घर में पैदा नहीं होती है, बेटी तो उस घर में पैदा होती है जिस घर में अल्लाह की रहमत होती है। बेटी প্রত্যেক বাড়িতে জন্ম নেয় না, বেটি ওই বাড়িতেই জন্ম নেয় যে বাড়িতে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার বিশেষ নিয়ামত আর যে বাড়িতে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার বিশেষ রহমত থাকে। কেন? इसकी दलील आइए मैं हदीस आपके सामने सुना के जाता हूँ। 3 हदीस, इंशाल्लाह उसकी तरफ आ जाऊंगा मैं आपको लेकर। 3 हदीस क्या है? सही मुस्लिम की हदीस है। जो हदीस में पढ़ूंगा ये मुस्लिम की हदीस है। मेरी माएँ और बहनें आप सुने, फिर इस्लाम के ऊपर एतराज करना, फिर आज़ादी का नारा लगाना। क्या कहते हैं इस्लाम? देखिए, ऐ लोगों, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, मन आला जारियतैनी हत्ता तबलुगा जा यौमल क़यामा अना वहुवा वदम असाबियाहु। इस्लाम ये कहता है कि ऐ लोगों, ए औरंगाबाद के लोगों, अगर तुम्हारे घर में 2 बेटी हो, देखिए क्या मकाम दिया जा रहा है बेटी को। ऐ लोगों, अगर तुम्हारे घर में 2 बेटी हो, अगर सही तरीके से तुम अपनी दोनों बेटी को पाल लोगे, उसकी परवरिश कर लोगे, उसकी सही तरीके से तरबियत कर लोगे, इस्लाम कहता है यहाँ तक कि हत्ता तबलुगा, तुम्हारी बेटी बड़ी हो जाएगी, तुम्हारी बेटी जवान हो जाएगी, तो अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं, ओ लोगों, कल
قیامت کے دن تم میرے ساتھ بالکل ایسے رہو گے جیسے میری دو انگلی آپس میں لگی ہوئی ہے، جیسے میری یہ دو انگلی آپس میں سٹی ہوئی، آپس میں ملی ہوئی ہے۔ یعنی نبی بیان فرماتے ہیں اے لوگو بیٹی پیدا ہوتی ہے اس لیے تم غمگین رہتے ہو؟ نہیں، سنو، اگر تمہارے گھر میں دو بیٹی رہے گی صحیح طریقے سے، اگر تم اپنی بیٹی کو پال لو گے، یہاں تک کہ حتی تبلغا تمہاری بیٹی بڑی ہو جائے گی، جوان ہو جائے گی، تو تم کل قیامت کے روز اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہو گے۔ صحیح مسلم کے حدیث ہے میرے بھائیو، یہ بیٹی عورت کو یہ مقام دیا میرے بھائیو، عورت کو بھی اور آپ کو بھی یہ مقام اسلام نے دیا۔ صرف یہی نہیں، دوسری حدیث، یہ حدیث کہاں ملیں گی؟ ترمذی اور دیگر کتابوں میں یہ حدیث آپ کو مل جائیں گی۔ کون سی حدیث؟ جو میں ابھی پڑھنے جا رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اے لوگو من آل جاریتین دخلت انا والجنت کہاتین واشار باصبعی۔ اے لوگو اگر تمہارے گھر میں دو بیٹی پیدا ہوں گی صحیح طریقے سے، اگر تم اپنی بیٹی کو پال لو گے صحیح طریقے سے، اگر تم اپنی بیٹی کی پرورش کر لو گے تو تم کل قیامت کے روز ایسے جنت کے اندر پرویش کرو گے۔ یعنی نبی فرماتے اے لوگوں دو بیٹی کے پیدا ہونے کی وجہ سے اور دو بیٹی کو پالنے کی وجہ سے کل قیامت کے روز تم میرے ساتھ بالکل یہ جو دو انگلی آپس میں لگی ہوئی ہے، آپس میں سٹی ہوئی ہے، آپس میں ملی ہوئی ہے، اس طرح مل کر اس طرح میرے ساتھ جنت کے اندر پرویش کر جاؤ گے۔ پتہ یہ چلا حدیث سے کہ اگر اسلام نے عورت کو بھی آپ کو بھی یہ مقام دیا، آپ کی بیٹی کو بھی آپ کو بھی یہ مقام دیا۔ کیا مقام؟ اگر آپ کے گھر میں دو بیٹی ہوں گی جس کو آج ہم اور آپ نظر انداز کرتے ہیں، اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کل قیامت کے روز بیٹی کو پالنے کی وجہ سے تم جنت کے اندر چلے جاؤ گے۔ اللہ اکبر، بیٹی کو پالنے کی وجہ سے، اس کی پرورش کرنے کی وجہ سے تم جنت کے اندر پرویش کرو گے۔ اور کیسے پرویش کرو گے؟ نبی کے ساتھ ساتھ جس طرح تمہاری یہ دو انگلی آپس میں لگی ہوئی ہے، آپس میں ملی ہوئی ہے، بالکل تم ایسے نبی کے ساتھ تم پرویش کرو گے۔ اور ایک حدیث سنتے جائیے، 20 منٹ کا ٹائم باقی رہ گیا ہے، شارٹ کٹ میں بتاؤں۔ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی بیٹی کے تعلق سے، بس یہ لاسٹ میسج ہے کہ عورت کو اسلام نے کیا مقام دیا۔ حدیث کیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بھکارن عورت، بڑی امپورٹنٹ حدیث کو ذرا سنیے۔ ایک مرتبہ ایک بھکاری عورت دو چھوٹی چھوٹی بچی کے ساتھ نبی کے گھر میں بھیک مانگنے کے لیے آتی ہے، نبی کے گھر میں بھیک مانگنے کے لیے آتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا حالت ہے میرے نبی کے گھر کی، ذرا دیکھیے کہ ایک عورت، ایک دنیا دار مسلمان، دنیا کرنے والوں، پیسہ کرنے والوں، زمین جائیداد پراپرٹی کرنے والوں، پیسوں کے لیے بھائی کو قتل کرنے والوں، پیسوں کے لیے غریبوں کا حق مارنے والوں، ذرا دیکھو کہ نبی کا گھر ہے، ایک بھکاری عورت بھیک مانگنے کے لیے نبی کے گھر میں دو چھوٹی چھوٹی بچی کے ساتھ آتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ جب وہ بھکاری عورت بھیک مانگنے کے لیے گھر میں آئی، میرے گھر میں ان کو کھلانے کے لیے، ان کو دینے کے لیے میرے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، نبی کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائیو۔ اس کا مطلب ہمیں یہ درس ملا، ہمیں یہ میسیج ملا نبی کی زندگی سے کہ نبی کبھی بھی دنیا کو ترجیح نہیں دی میرے بھائیو۔ آج یہ الگ مسئلہ ہے کہ آج ہم اور آپ دنیا پرست بیٹھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم اور آپ ذلیل ہیں۔ ایک حدیث ہے نا، ابو داؤد کتاب الفتن کی حدیث ہے، حدیث کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا تھا۔ کیا بیان فرمایا تھا؟ یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المحابة منكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله ما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت۔ ایک حدیث ہے میرے بھائیو، لمبی حدیث ہے، نبی نے بیان فرمایا تھا مسلمانوں جب تم دنیا دار بن جاؤ گے، دنیا سے محبت کرنے والے بن جاؤ گے تو کیا ہوگا جانتے ہو؟ تم دنیا میں بھی جوتا کھاؤ گے، آخرت میں بھی جوتا کھاؤ گے، دنیا میں بھی جوتا کھاؤ گے، آخرت میں بھی جوتا کھاؤ گے۔ تو ہماری جوتا کھانے کے پیچھے جو وجہ ہے نا، ایک وجہ ہے کہ آج ہم اور آپ دنیا پرست بن گئے میرے بھائیو۔ لیکن ذرا اس حدیث پر ذرا غور کیجئے، حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ان کو دینے کے لیے اور کھلانے کے لیے کچھ بھی
نہیں ہے, بس گھر میں صرف 3 کھجور ہے, 3 کھجور. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے ان 3 کھجور کو اٹھائی, اٹھانے کے بعد اس بھیک مانگنے والی لیڈی کو دے دیا کہ بہن لو کھا لو. اس عورت نے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, 1 کھجور ایک بیٹی کو دی, دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دی, اور 1 کھجور اس نے اپنے پاس رکھ لیا خود کھانے کے لیے. جب اس کی 2 بیٹی بھوک سے تھی, اس 1 کھجور کو جب کھا لی تو ماں کی طرف کہا ماں آپ کے ہاتھ میں جو 1 کھجور باقی رہ گئی ہے اس کھجور کو آپ دے دیجئے, آپ کے ہاتھ میں جو کھجور وہ دے دیجئے. ماں کیا کرتی ہے, ماں دیکھیے اپنے اولاد سے کتنی محبت کرتی ہے میرے بھائیوں, میری مائیں اور بہنیں آپ ذرا دیکھیے. ایک کہاوت ہے نا, انشاءاللہ میں بعد میں بتاتا ہوں, کہ ایک ماں 1 کھجور کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے, 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتی ہے. ڈیوائیڈ کرنے کے بعد 1 حصہ ایک بیٹی کو دیتی ہے, دوسرا حصہ دوسری بیٹی کو دے دیتی ہے. اس کے بعد وہاں سے چلی جاتی ہے. اللہ کے پیارے رسول گھر میں آتے. اب دیکھیے میسج کیا دے رہے اللہ کے نبی, اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے ہیں. نبی کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پورا واقعہ بیان کرتی ہے. یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, اے میرے شوہر, اے میرے سرتاج, آج ہمارے گھر کے اندر یہ چیز ہم نے دیکھی ہے, یہ واقعہ آج ہمارے گھر کے اندر ہماری آنکھوں کے سامنے پیش آیا. پورا واقعہ اور پوری چیز اللہ کے نبی کے سامنے بتاتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب دیکھیے اللہ کے پیارے رسول کیا پیغام دیتے ہیں. میری مائیں بہنیں آپ بھی سنیں اور آپ بھی سنیں. اللہ کے پیارے رسول بیان فرماتے ہیں, اے عائشہ سنو, اے دنیا کی عورتیں سنو, میرے سامنے بیٹھے ہوئے مسلمانوں ذرا سنو. اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, اے عائشہ, جب اللہ تبارک و تعالی اگر کسی انسان کو بیٹیاں دے کر آزمائیں تو کن لہو سترم من النار, تو کل قیامت کے روز اس کی بیٹیاں ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیں گی. پڑھیں اللہ اکبر. میرے بھائیوں, اگر آپ کے گھر میں بیٹی ہے, میری مائیں اور بہنیں آپ سنیں کہ اسلام نے آپ کو یہ مقام دیا کہ آپ کی پیدائش کو آپ کے والدین کے لیے جنت کا باعث قرار دیا اللہ کے پیارے رسول نے. اگر آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے, بیٹی کے ذریعے سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آزمائش کرتا ہے, آپ کا ایگزام اور آپ کا پریکشا لیتا ہے, تو اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کن لہو سترم من النار, آپ جہنم کے عذاب سے بچ جائیں گے, آپ کی بیٹی جہنم کے عذاب سے آپ کے لیے آڑ بن جائیں گی. کہیں ایسا نہ ہو ایک آدمی 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہا تھا, نماز چھوڑ دیا نماز, روزہ رکھ رہا تھا, روزہ بھی چھوڑ دیا, زکات دیتا تھا وہ بھی بند کر دیا, سب کچھ بند کر دیا. کسی نے پوچھا ان سے, اچھا بھائی اب تو نماز بھی پڑھتے تھے, روزہ بھی رکھتے تھے, سب کچھ کرتے تھے, کیا ہوا کہ جلسہ کے بعد جب سے آپ جلسہ سن کے آئے ہیں, مولوی تنویر صاحب کی تقریر سن کے آئے ہیں, آپ نے نماز بھی چھوڑ دی, آپ نے روزہ بھی رکھنا بند کر دیے, آپ نے نیک کام کرنا چھوڑ دیا, بات کیا ہے؟ جواب دیتا, تو صحیح سے مولانا تنویر کی تقریر نہیں سنی ہے. رائٹ, کیسے نہیں سنی ہے؟ ارے مولانا تنویر نے کہا تھا نا کہ گھر میں بیٹی ہوگی تو جنت میں لے کر جائیں گی. میرے گھر میں 1 نہیں 14 بیٹی ہے, نماز پڑھنے کی کیا ضرورت؟ ایسا نہ ہو کہ آپ کے گھر میں بیٹی اس لیے آپ نماز پڑھنا چھوڑ دے. آج حدیث سن کر کہ آپ کی بیٹی آپ کو جنت میں لے کر جائیں گی یا جہنم سے آڑ بن جائے گی. نہیں, آپ کی بیٹی آپ کے لیے آزمائش ہے میرے بھائیو. بیٹی رحمت بھی ہے اور بیٹی زحمت بھی ہے. بیٹی رحمت بھی ہے اور آپ کی بیٹی آپ کے لیے زحمت بھی ہے میرے بھائیو. آپ کی بیٹی آپ کو جنت میں بھی لے جا سکتی ہے اور آپ کی بیٹی آپ کو جہنم کے اندر بھی لے جا سکتی ہے. اس لیے خبردار, اگر آپ کے گھر میں بیٹی ہے تو اسلام نے آپ کو مقام تو دیا, لیکن بیٹی پیدا ہونے کی وجہ سے جیسے آپ کا مقام بڑھا ویسے آپ کی ذمہ داری بھی بڑھ گئی, ویسے آپ کی دائتو اور آپ کی رسپانسبلٹی بھی بڑھ گئی میرے بھائیوں. تو آئیے, مضمون کیا تھا کہ موجودہ دور میں عورتوں کی آزادی اور اسلام
आज जो औरतें आज़ादी का नारा लगा रही है और इस्लाम के ऊपर एतराज़ कर रही है, उनको मेरा ये पैगाम है मेरी माँ और बहनों के, जरा देखो कि जिस इस्लाम के ऊपर आज तुम एतराज़ करती हो, जिस इस्लाम के कानून के ऊपर तुम उंगली उठाते हो कि हमारे ऊपर पर्दा फर्ज कर दिया, हमें ये कर दिया, हमें वो कर दिया, हमें घर के अंदर कैद कर दिया, देखो कि इस्लाम ने तुम्हारा मकाम कितना ऊंचा किया और इस्लाम ने तुमको समाज में, मुआशरे में और दुनिया में जीने का हक और अधिकार दिया। हाँ, लेकिन तुम्हारे ऊपर पाबंदी क्यों? जिसको आज तुम पाबंदी कहते हो, असल में ये पाबंदी नहीं, तुम्हारी हिफाजत के लिए इस्लाम ने तुम्हारे ऊपर एक कानून लागू किया कि तुम पर्दे में रहो। पर्दे में, आज इसको लोग पाबंदी कहते हैं, आज हमारी बेटियां पाबंदी कहती है, लेकिन मेरी माँ और बहनें, ये पाबंदी नहीं, ये आपकी हिफाजत के लिए कि आपका मकाम इस्लाम की नजर में इतना है कि इस्लाम ने सिर्फ आपको मकाम और अधिकार नहीं दिया, आपकी हिफाजत के लिए इस्लाम ने आपके ऊपर कुछ चीजें रखी, इस्लाम ने आपके ऊपर कोई कानून लागू किए कि अगर तुम उसके दायरे में रहोगे तो तुम दुनिया में महफूज रहोगे, अगर उसके दायरे में रहोगे तो तुम दुनिया में सलामत रहोगे, अगर इस्लाम के कानून का उल्लंघन करोगे तो दुनिया भी तुम्हारे लिए जहन्नुम बन जाएंगी और आखिरत भी तुम्हारे लिए जहन्नुम बन जाएंगी। इसलिए मेरे माँ और बहनों, आज़ादी का ढोंग छोड़ो, आज़ादी का नंगा नाच नाचना बंद करो, बेहयाई पना का, उड़िया नियत और वल्गैरिटी का नंगा नाचना बंद करो, क्योंकि इस्लाम ने तुम्हारी हिफाजत के वास्ते इस्लाम ने तुम्हारे ऊपर एक कानून लागू किया। वो कानून क्या है मेरे माँ और बहनों? इस्लाम ने जब मकाम दिया तो इस्लाम ने आपसे ये भी कहता है, अल्लाह तबारक व तआला नबी अकरम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, ऐ नबी आप कह दीजिए, ऐ नबी आप कह दीजिए, या अय्युहन नबी कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन, ऐ नबी आप कह दीजिए अपनी बेटी से, अपने घर की औरतों से, अपनी बीवियों से, तमाम की तमाम औरतों से, मुर्शिदाबाद की औरतों से, औरंगाबाद की औरतों से आप कह दीजिए, जो आज़ादी का नारा लगा रही है उनसे भी आप कह दीजिए कि तुम पर्दे में रहो, जब भी तुम घर से बाहर निकलो तो अपने ऊपर अबा डाल लो, जब भी तुम घर से बाहर निकलो तो अपने ऊपर जिल्बाब डालो, अपने ऊपर जिल्बाब डालो, यानी पर्दे में रहो। क्यों? इसलिए कि अगर तुम पर्दे में रहोगी तो तुम्हारी हिफाजत होती रहेगी, अगर पर्दे में रहोगी तो तुम्हें आइडेंटिटी मिल जाएगी कि तुम मोमिना हो, तुम मुसलमान हो और तुम्हें कोई छेड़ने की कोशिश नहीं करेगा। क्या मैसेज मिला जानते हैं? हमें भी और हमारी माँ और बहनों को भी ये मैसेज ही मिला। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी बेटी को कहें कि तुम पर्दे में रहो। क्यों? अगर वो पर्दे में रहेंगी, घर से बाहर निकलेंगी, लिबास सही तरीके से ढक के बदन को, शरीर को, जिस्म को ढक कर निकालेंगी तो दुनिया में भी उसकी हिफाजत होगी और आखिरत में भी उसकी हिफाजत होगी। मेरे भाइयों, दुनिया में उसको आइडेंटिटी मिल जाएगी कि अच्छे ख़ानदान की लड़की है, ये मुसलमान घराने की लड़की है, ये मोमिना है, ये मुसलमान है। लेकिन आज कौन समझाए इनका? पर्दा के बारे में बोलते बोलते थक गया हूँ। कौन समझ? इनके ऊपर ना मॉडर्निटी का भूत चढ़ा हुआ है। नहीं साहब, हमें तो जीन्स और टॉप पहन के निकलना है, नहीं। और बेगैरती देखिए कि आज कितने मुसलमान हैं जो पर्दे के नाम पर जिस्म तो ढांपती है, बुर्का पहनती है, लेकिन वो बुर्का भी इस्लाम की नज़र में पहनना सरासर हराम है। मेरे भाइयों, आज जो हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में हमारी बेटियां जो पर्दा करती है और पर्दा के नाम पर जो बुर्का और जो लिबास पहनती है, वो तमाम के तमाम चीज़ें इस्लाम की नज़र में गलत है। मेरे भाइयों, वक्त नहीं है वरना मैं आपको डिटेल्स में बताता। मेरे भाइयों, बुर्का কেমন বুরকা পরে একটু উদাহরণ আমি আপনাদের সামনে দিয়ে যাই। আজকে আমাদের সমাজে ইসলামে পর্দা ফরজ, ইসলামে পর্দা ফরজ, মহিলাদেরকে পর্দা করতে হবে। তারা পর্দার নামে কি করে জানেন? বুরকা পরে। সবাই বুরকা পরে না? দেখেছেন আপনাদের औरंगाबादে পরে বুরকা পরে। কেমন বুরকা? একদম পুরো টাইট ফিট, এদিকে টাইট, এদিকে টাইট, একদম এদিকে পাথর বসানো, চিক 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 চিক, এদিকে পাথর বসানো, মারবার শুনুন আপনারা, এদিকে চিক চিক, পুরো টাইট ফিট বুরকা। এরকম বুরকা পরছে। আর কেউ যদি বলে আমি পর্দা করছি, এই ধরনের কাপড় পরে পর্দা হবে? এটাও তো হারাম এই ধরনের লিবাস পরা, কারণ মানুষকে তুমি নিজের দিকে আকর্ষণ করে নিচ্ছ। আর কত আজকে বেটি ছেলে জানেন বুরকা পরেও টিকটকে ভিডিও বানাচ্ছে, বুরকা পরেও টিকটকে ভিডিও বানাচ্ছে। হ্যাঁ, জিসিম থেকেও দেখতে পায় না, এমনি তো ঠিক আছে। ভাইরা আমার, বন্ধুরা আমার, এরকম পর্দা পড়লে ক্ষতি কি? একটা উদাহরণ দিয়ে যাই, শুধু ক্ষতিটা আমি আপনাকে দেখিয়ে যাই। ফর এক্সাম্পল, উদাহরণ সহকারে বলি, একজন 80 বছরের বয়স্ক মহিলা, একটাও দাঁত নাই, শুনুন কথাটা,
একটাও দাঁত নাই, 80 বছরের বয়স্ক মহিলা রাস্তা দিয়ে বুরকা পড়ে যাচ্ছে। ইসলামে তার উপরে পর্দা ফরজ নয়, তবে হ্যাঁ এই ফিতনার যুগে পর্দা করলে তার জন্য ভালো আছে, ঠিক আছে। 80 বছরের বয়স্ক মহিলা রাস্তা দিয়ে বুরকা পড়ে যাচ্ছে। কেমন বুরকা? যেমন আমাদের আজকে মা বোনেরা পর্দার নামে যে বুরকাগুলো পরে, পুরো টাইট ফিট, একদম এদিকে পাথর বসানো এদিকে পাথর বসানো, পুরো টাইট ফিট। দুটো যুবক ছেলে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে, আর ওই মহিলাটার দিকে বারবার তাকাচ্ছে। পাশে একটা মুলবি সাহেব দাঁড়িয়ে, যা বোকা, মারবো একটা চল, বারবার তাকাচ্ছিস কেন রে? তুই জানিস না চোখের জেনা হয়ে যাবে? বলছে হ্যাঁ রে বোকা, একটা কথা কহা। বলছে কি? বলছে বুরকাটা এত সুন্দর, বুরকার ভিতরেরটা কত সুন্দর রে ভাই। কিন্তু বোকা জানে না 80 বছরের বুড়ি ঢুকে আছে ভিতরে, বোকা জানেই না। তাহলে এই ধরনের কাপড় বা এই ধরনের বুরকা শরীয়তে ঠিক নয়, যেটা মানুষকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে নেবে। লেকিন আমি মডার্নে ফ্যাশনে বাবাকে নিয়ে যাচ্ছে, বাবাকে বাজার করতে নিয়ে যাচ্ছে মেয়েরা, বাবা দেখুন, হ্যাঁ এরকম করলে আপনি কালকে জান্নাত নয় জাহান্নামে যাবেন এই জিনিসগুলো করার জন্য। শপিং মলে গেছে, একটা কাপড় টাঙানো আছে, ওটা তো কাপড় নয়, মনে হচ্ছে মশারি টাঙানো আছে, মশারি জাল, পড়লে ভিতরের সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু আজাদি তারা চাইছে, এগুলোই চাইছে তারা। বাবা বলছে আব্বা এ কাপড়টা নেব, বাবু দেখ এটা পড়লে তো আমাদের গ্রামের যতগুলো কুকুর আছে সব রাস্তায় লেগে যাবে, তোর পিছনে লেগে যাবে, নিতে হবে না, ইসলাম এগুলো হারাম পড়া। আব্বা তুমি আমাকে ভালোবাসো না? বাবা বলছে আব্বা তুমি আমাকে ভালোবাসে না? এর বাপ তো বেটিকে ভালোবাসে, বলছে লে 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 লে। আজকে আপনি মেয়ের ভালোবাসাতে বলছেন লে 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 লে, কালকে মনে রাখবেন কাল কিয়ামত দিবসে আল্লাহ ফেরেশতাকে বলে ওকে জাহান্নামে দে 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 দে, ওকে 1 মিনিট এখানে রাখেন, ওকে জাহান্নামে দে। কারণ এটা আপনার দায়িত্ব, আপনার রেस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी बेटी की तरबियत और परवरिश ऐसे अंदाज में करेंगे कि वो बेपर्दगी के साथ रास्ते से बाहर ना निकले। मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनें आज ऐसा ऐसा लिबास पहनकर जिंदगी गुजारती हैं और उसको फैशन का नाम देती है। असल में ये फैशन नहीं मेरे भाइयों, ये नंगापन है, ये बेहयाईपन है। वो क्यों? क्योंकि हदीस देखिए, अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, ऐ लोगों, मेरी माँ और बहनें आप भी जरा सुने, कल कयामत के रोज अल्लाह के प्यारे नबी बयान फरमाते, कल कयामत के रोज 2 प्रकार के लोग, 2 किस्म के लोग, 2 तरह के लोग जहन्नम के अंदर जाएंगे। दुनिया के अंदर उसको कोई भी चीज, यानी आखिरत के अंदर कोई भी चीज उसको जहन्नम से बचा नहीं सकती। लेकिन मैंने नहीं देखा, लमारा हुमा, मैंने नहीं देखा, मेरे बाद आएंगे, मेरे बाद ये 2 किस्म के लोग आएंगे। उनमें से कौन होंगे? नबी अकरम जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, आप भी सुने, अगर आपकी बेटियां ऐसा कपड़ा पहनती हैं तो बेटी को रोके। मेरी माँ और बहनें, अगर आप भी फैशन के नाम पर ऐसे लिबास को अपने जिस्म के ऊपर चढ़ाती हैं तो आप भी सुने, अल्लाह के प्यारे हबीब बयान फरमाते हैं, कल कयामत के रोज निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, वो औरतें जहन्नम के अंदर जाएंगी। कोई भी चीज कल कयामत के रोज उस औरत को जहन्नम में जाने से रोक नहीं सकती। कौन कौन औरत? वो औरत निसाउन कासियातुन आरियातुन, कपड़े तो पहनी होंगी लेकिन नंगी होंगी। ये कैसी बात हुई? कपड़ा पहनेंगी नंगी होंगी, ये कैसी बात है? मेरे माँ और बहनें सुने कि आप जिसको फैशन का नाम देकर अपने जिस्म में चढ़ाती है ना, इस्लाम इसको नंगापन कहता है, इस्लाम इसको उरियानियत और इस्लाम इसको बेहयापना कहता है। सुनो फैशन को अपनाने वाली लेडी, कि तुम जो कपड़ा पहनती हो इस्लाम की नजर में ये कपड़ा नहीं, ये तो नंगापन है, और इसी की वजह से कल कयामत के रोज तुम जहन्नम के अंदर जाओगी। हमारी भी जिम्मेदारी है, हमारी बेटी ऐसा कपड़ा ना पहने। साहब आपके समाज में सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आपकी जिम्मेदारी है, सिर्फ बच्चा पैदा करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है मेरे भाइयों, माफ करना। एक अच्छा बाप बनकर दिखाइए समाज के अंदर, एक अच्छा मुसलमान, एक अच्छा मोमिन बनकर दिखाइए मेरे भाइयों। आज मैंने जुमे के खुतबा में आज कहा था, आज भी मैंने 40 मिनट यहाँ पर जुमे का खुतबा दिया, और जहाँ पर मैंने ये चीज वहां पर भी कहा था कि आज हम बाप बनना जानते हैं, लेकिन असल में बाप कैसे बना जाता है हम नहीं जानते। बच्चा पैदा करके छोड़ देते हैं, नहीं, हम नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, मौलवी साहब है, हाजी साहब है, सब ठीक ठाक है। हमारी बेटी क्या कर रही है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी बेटियां आजादी के नाम पर और मॉडर्निटी के नाम पर
गैरों के साथ, दोस्तों के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ और सहेलियों के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इसका कोई असर नहीं पड़ता। हमारी बेटी कहाँ जाती है, हमारी बेटी क्या करती है, हमारी बेटी क्या पहनती है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन याद रखें मेरे भाइयों, कल कयामत के दिन इसकी वजह से आपसे पूछा जाएगा, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। सिर्फ गुनाहगार आपकी बेटी नहीं है, गुनाहगार तो आप भी हैं। क्या आप भूल गए हैं कि एक बाप की जिम्मेदारी है, एक बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आपकी बेटी घर से ऐसा कपड़ा और ऐसा लिबास पहनकर निकले, आप बेटी को रोके, ऐ बेटी कहाँ जा रही हो, नहीं, खबरदार, घर में रहो, और जाना ही है तो पर्दे के साथ जाओ, जाना ही है तो हिजाब के साथ जाओ, जाना ही है तो तुम जुल्बाब के साथ जाओ, तुम बेहयाई के साथ तुम रास्ते में नहीं निकल सकती, हमारी जिम्मेदारी है। क्या आप भूल गए? सिर्फ नमाज पढ़ लिए मुसलमान बन गए? क्या भूल गए? अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सब पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, सलातुन कद हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत को हराम करार दिया। सुनिए औरंगाबाद के लोगों, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, 3 किस्म के, सलातुन कद हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, 3 किस्म के लोग ऐसे हैं कि जिनके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत को हराम करार दिया। ये 3 किस्म के लोग कभी जन्नत के अंदर नहीं जाएंगे, ये लोग कभी कामयाब नहीं होंगे। दूसरी हदीस के अंदर अल्लाह के प्यारे हबीब बयान फरमाते हैं, सलातुन ला यंजुरुल्लाहु इलैहिम यौमल क़यामा, कि 3 किस्म के लोग ऐसे होंगे कि जन्नत में जाना तो बड़ी दूर की बात है, अल्लाह तबारक व तआला रहमत की निगाह उठाकर, रहमत की नजर उठाकर भी उनकी तरफ नहीं देखेंगे। 3 किस्म के लोग, वो कौन है? कौन है वो? अल्लाह के प्यारे हबीब ने बयान फरमाया, वो दय्यूस है। दय्यूस, दय्यूस का माना जानते हैं? दय्यूस किसे कहते हैं? अरे दय्यूस का माना होता है भड़वा, भड़वा। अल्लाह के नबी भड़वा कहते हैं, भड़वा। भड़वा कभी जन्नत के अंदर नहीं जाएगा। आप कहेंगे मौलाना इतनी खतरनाक बात आप कर रहे, भड़वा? मैं नहीं, हमारी भाषा में, हमारी जबान में अगर मैं आपको समझाऊंगा, भड़वा वो कौन भड़वा है? अल्लाह के नबी बयान फरमाते, वो कि जिसकी आंखों के सामने, जिसकी नजर के सामने उसकी बेटी गुलछर्रे उड़ा रही है, जिसकी बेटी इस्लाम के कानून को अपने पैरों तले रोज कर जिंदगी गुजार रही है, जिसकी बेटी सुबह शाम फेसबुक पर फोटो अपलोड कर रही है, जिसकी बेटी यानी सुबह शाम फेसबुक पर और सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म से पर वीडियो जो छोड़ते है, लेकिन उसके बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका बाप उसको नहीं रोकता। इस किस्म के लोगों को अल्लाह के रसूल ने भड़वा कहा, दय्यूस कहा, और इस किस्म के लोगों के ऊपर जन्नत हराम है, जो हदीस मैंने अभी आपके सामने पढ़ी। कहाँ जाएंगे आप मेरे प्यारे साथ? इसलिए जरूरी है कि हम अपनी जिम्मेदारी को समझे। आज मेरी माँ और बहनें आज़ादी चाहती है, इसीलिए तो आज़ादी चाहती है, लेकिन क्या पता है इस्लाम उनके लिए कानून नाफिज करता है, उनकी हिफाजत के लिए। आज हमारी बहुत सारी, आज हमारी बहन और बेटियां हैं, जब घरों से निकलती हैं तो परफ्यूम लगा कर निकलती है। परफ्यूम समझते हैं ना? इत्र, इत्र। सुनिए जरा इस हदीस को, मेरी माँ और बहनें आप भी सुनिए। जब घर से निकलती है तो इत्र लगा कर निकलती है, परफ्यूम लगा कर निकलती है, आपकी नजर के सामने से निकल जाती है, लेकिन आप बाप हैं कि अपनी बेटी को नहीं रोकता। आपको इल्म है कि आपकी बेटी घर से इत्र लगा कर निकल रही है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनिए आपकी बेटी को इस्लाम क्या कहता है, अरे वो आपकी बेटी इस्लाम की नजर में क्या है, सुनिए। अल्लाह के प्यारे हबीब बयान फरमाते हैं, अय्यु मम्रअतिन इस्तातरत फमर्रत बिल कौमि लियजदू रिहा फहिया ज़ानियतुन, फहिया ज़ानियतुन, फहिया ज़ानियतुन। इसका माना जानते हैं? अल्लाह के हबीब बयान फरमाते हैं कि अगर कोई औरत घर से इत्र लगाकर निकल जाए, परफ्यूम लगाकर निकल जाए, तो वो औरत चरित्रहीन है, वो औरत चरित्रहीन है, वो औरत चरित्रहीन है, वो औरत जानिया है, वो औरत जानिया है, वो औरत जानिया है। भाइयों आपकी बेटी इस्लाम की नजर में जानिया है, उसके बावजूद भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी बेटी इत्र लगाकर क्यों घूम रही है, इत्र लगाकर क्यों निकल रही है। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है मेरे भाइयों कि आप अपनी बेटी को रोके अगर वो ऐसा कर रही है। और आगे आइए, आज
سب کے ہاتھوں میں موبائل فون ہے. آج ہماری بیٹیوں کے آپ کی ذمہ داری میں بتا کے جا رہا ہوں, سب کے ہاتھ میں موبائل فون ہے, سب کے ہاتھ میں. ہماری بیٹیاں 9th کلاس میں پڑھتی ہے. بڑا افسوس ہوتا ہے ایسا بولنے. آج ہمارا سماج کہاں چلا گیا, آج ہماری سوسائٹی کہاں چلی گئی, آج ہم اتنے بے حس اور اتنے بے مرفت ہو گئے کہ آج ہماری بیٹیاں, بولوں گا آپ کو برا لگے گا کہ مولانا تنویر صاحب ایسا بول کے گئے, لیکن کیا کروں, مجبور بھی تو ہوں, بولنا پڑتا ہے کیونکہ آپ تو مسلمان نہیں ہے نا, بولنا پڑتا ہے میرے بھائیوں, کیونکہ آپ اپنی ذمہ داری کو بھول بیٹھے ہیں. ہماری بیٹیاں 9 کلاس میں پڑھتی ہے, 9th میں 9 کلاس میں پڑھتی ہے, ہاتھ میں اتنا بڑا موبائل فون ہے, اتنا بڑا موبائل فون ہے. فیس بک میں ہمیشہ غیروں کے ساتھ چیٹنگ وٹنگ کرتی رہتی ہے, فیس بک میں ہمیشہ موبائل کے ذریعے سے دوستوں سے بات چیت کرتی رہتی ہے, فیس بک میں غلط کام کرتی رہتی ہے. آج جانتے ہیں ایک زمانہ تھا کہ اگر سماج میں کسی کے ساتھ غلط تعلقات ہوتا, غلط سمپرک ہوتا, تو اس کو ہائیڈ رکھتے تھے. ہائیڈ مینس اس کو چھپا کے رکھتے تھے. آج تو بولا جاتا ہے باضابطہ, بیٹیاں بھی لڑکیاں بھی دیتی ہے اسٹیٹس میں, کیا ان اے ریلیشن شپ وتھ فلا فلا فلا. اس کا معنی جانتے ہیں, باپ کو پتا ہے کہ ہماری بیٹی اس کے ساتھ گلچھرے اڑا رہی ہے, ہماری بیٹی اس سے لو کرتی ہے, ہماری بیٹی اس سے محبت کرتی ہے. اور آج کی محبت شروع ہوتی ہے موبائل سے اور ختم ہوتی ہے وہ یہ ہوٹل کے روم میں جا کر. بات سمجھیے میرے بھائیوں, سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے. آج محبت شروع ہوتی ہے, نوجوانوں سنو, محبت شروع ہوتی ہے موبائل کے ذریعے سے اور ختم ہوتی ہے اوئے ہوٹل کے روم میں جا کر. اس لیے خبردار رہیے ایسے دور میں, اور اس دور میں ایک باپ کی اور ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. بیٹی کہتی ہے ان اے ریلیشن شپ وتھ فلا فلا فلا, باپ کہتا ہے میری بیٹی جوان ہو گئی, وہاں پہ کمنٹ کر دیتی ہے, لائک کرتی ہے. بے غیرت, آپ صرف بیٹی پیدا کر کے رکھ دیے, کیا آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں؟ سنیے, اسلام عورتوں سے کہتا ہے کہ اے عورتوں یاد رکھو, یا نساء نبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فلیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. اے عورتیں اگر تمہارے ہاتھوں میں موبائل ہو تو سنو, اے عورتیں اسلام تو تمہارے اوپر تمہاری حفاظت کے لیے یہ قانون نافذ کرتا ہے, تمہیں یہ حکم دیتا ہے, تمہیں یہ میسج دیتا ہے کہ جب بھی تم کسی سے بات کرو, جب بھی تم کسی سے بات کرو, بات مت کرو, غیر محرم سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے بات کرو, لیکن نرم لہجہ میں اور نرم آواز میں بات مت کرو. کیوں صاحب عورتوں پر اتنا ظلم؟ مرد جیسے چاہے ویسے بات کرے, اور عورت کو اسلام یہ حکم دے رہا ہے کہ عورتیں جب تم بات کرو تو نرم لہجہ میں بات مت کرو. کیوں ایسا کیوں؟ اس لیے کہ جب تم کسی مرد کے ساتھ, کسی غیر محرم کے ساتھ, کسی اجنبی کے ساتھ جب تم نرم لہجہ میں نرم آواز میں بات کرو گی تو اس کے دل میں تمہارے تعلق سے غلط خیالات پیدا ہو جائیں گے. تو اللہ اکبر, اسلام عورتوں کی حفاظت کے لیے, اسلام عورتوں کی رکشا کے لیے, اسلام عورتوں کی بھلائی کے لیے دیکھیں کیسے کیسے ان کے اوپر قانون نافذ کرتے ہیں. میرے بھائیوں, میرا وقت سے 5 منٹ زیادہ ہو گیا اور عبداللہ سالم حفظہ اللہ بھی اسٹیج پر پہنچ چکے ہیں. تو آئیے میں اس 1 گھنٹہ میں یا 1 گھنٹہ 5-10 منٹ میں آپ کو جو میسج دینا چاہا, جو سندیش دینا چاہا وہ دیکھیے. میرے بھائیوں, آج ہماری مائیں اور بہنیں آزادی چاہتی ہے اسلام کے قانون سے. آج ہماری مائیں اور بہنیں یعنی آزادی چاہتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اسلام نے ہمارے اوپر ظلم کیا, اسلام نے ہمارے اوپر انیائے کیا, اسلام نے ہمارے اوپر اتیاچار کیا. لیکن حقیقت میں یہ بالکل بے بنیاد ہے, یہ الزام بالکل غلط ہے, کیونکہ اسلام ہی تو وہ ریلیجن ہے, اسلام ہی تو وہ مذہب ہے کہ عورتوں کو جو حق دیا, جو ادھیکار دیا, آج تک نہ کسی ریلیجن نے دے سکا اور نہ قیامت کی صبح تک کوئی ریلیجن اس کو حق اور وہ مقام دے سکے گا. اور میری مائیں اور بہنیں, آپ یہ غلط فہمی اپنے دماغ سے, اپنے ذہن سے نکال دے. اسلام نے آپ کے اوپر پابندی نہیں لگائی ہے. ارے اسلام نے تو آپ کو
برے لوگوں سے بچانے کے لیے، غلط لوگوں سے بچانے کے لیے، آپ کی حفاظت کے واسطے، آپ کی رکشا کے واسطے اور آپ کو آپ کے پروٹیکشن کے واسطے اسلام نے آپ کے اوپر یہ قانون لگایا ہے کہ تم پردے میں رہو، عطر نہ لگاؤ، غیر مردوں کے ساتھ، غیر محرم کے ساتھ گھومنے نہ جاؤ، نکاح سے پہلے کسی لڑکے کے ساتھ ریلیشن شپ میں مت آ جاؤ۔ اسلام اس لیے تمہیں یہ حکم دیتا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین تو ہم تمام سامعین کو اپنی ذمہ داری سمجھنے کی، جو باپ ہیں ایک باپ کو اپنی ذمہ داری سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی تو توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین آج ہماری مائیں اور وہ بہنیں جو آج غیروں کے کلچر کو اپنا سمجھ کر اور ان کو فالو کر کے جو زندگی گزار رہی ہے، الہ العالمین تو ہماری ماں اور بہنوں کو اسلام کے دائرے میں رہ کر اسلام کے قانون کو فالو کر کے زندگی گزارنے کی تو توفیق عطا فرما، ان کو اسلام کو سمجھنے کی تو ان کو توفیق عطا فرما۔ پڑھیے اللہم آمین۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، محترم بھی شیخ صاحب بھی اسٹیج پر تشریف فرمائے۔ 2 منٹ معذرت کے ساتھ میں جاتے جاتے میں ایسے گاتا نہیں ہوں، لیکن ایک نظم کے 2 لائن میں یہاں سے گا کر میں آپ لوگوں سے ودا لیتا ہوں اسی 2 لائن کے ساتھ۔ سنو دل سے یارو سلام آخری ہے، نظم آخری ہے، کلام آخری ہے۔ سنو دل سے یارو سلام آخری ہے، نظم آخری ہے، کلام آخری ہے، کلام آخری ہے۔ جاتے جاتے یہ بھی سنیے، دعا کر لو بھائی جدا ہو رہا ہوں، دعا کر لو بھائی جدا ہو رہا ہوں، رہی زندگی تو پھر آ کر ملوں گا، آ کر ملوں گا، اگر مر گیا تو دعا کرتے رہنا، اگر مر گیا تو دعا کرتے رہنا، آنسو بہانے کی کوشش نہ کرنا، کوشش نہ کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔